Okey. Comel. Wow. Yeay. Okay, naik cabai. Lepas tu lepas ni. Baru dalam dia kotak-kotak lagi untuk produk. Okey. Waduh, full of products. Wow. Receipts. Wow. Lipstick. Firstly, moisturizer. And then ini yang free, Volume Firm Night. Free gift sekali dengan dia. Ada perfume. Dan ada Forever Diamond. Forever Diamond saya beli berapa? 2. Ni semua sudah berpunya. Dan ada Mary Kay Botanical Mask. And then naturally ada set dia. Ini oil cleanser. Siapa beli ni dapat free. Time Moisture Repair Lifting Mask. And then ada Soothing Eye Gel. Sudah berpunya. Playproof mask. Men cleanser.